हेलो, अस्सलाम वालेकुम. लेट्स वेट कि मुझे कुछ थोड़े से लोग ज्वाइन करें ताकि मैं अपनी कॉन्वर्जेसन शुरू कर सकूं. हाय ज़ीशान, हाय काशिफ बुखारी, हाय शबाना हामिद. मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे. हाय मोहसिन. कुछ नहीं हुआ था एक्चुअली, वो लाइव सेशन मेरा थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था, वो खुद ही से बंद हो गया. सो नाउ आई एम हियर अगेन विद यू गाइज. ओके, सो लोगों को पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ. लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया है, चिकन पुलाव इज़ द बेस्ट डिश. सो लेट मी टेल यू ऑल जिनको नहीं पता. सो एमन जो कि मेरी बहन है एंड आई एम, वी बोथ आर हैविंग अ कॉम्पिटिशन एक इंस्टाग्राम पे, और फूड पैंडा की तरफ से हमारा एक कॉम्पिटिशन है बिटवीन चिकन पुलाव एंड चिकन खाउसे. एंड आई एम promoting and I am supporting chicken pulao and Ayman is supporting chicken khause. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम जो बेस्ट है चिकन पुलाव की वो जीत जाए और एमन की टीम हार जाए. हारे तो ना, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं विनर हूँ. सो आप लोगों का बस मुझे एक छोटी सी सपोर्ट ये चाहिए टू कंप्लीट ऑर्डर्स ऑफ 50,000 रुपीज़ इन जस्ट वन डे फ्रॉम अ होम शेफ. ठीक है. सो फूड पैंडा का जो ये इनिशिएटिव है लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे बिजनेस, नॉट जस्ट वन, बहुत सारे बिजनेस हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस वक्त. ठीक है. रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं और लोगों के डिफरेंट चीज़ें हैं. और अभी आप लोग को सबको पता है कि हमारे जो बेसिकली हालात हैं वो बड़े ख़राब से चल रहे हैं. बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि अभी जो फूड पैंडा ने हम लोगों को ये मौका दिया है, मुझ समेत और भी लोगों को जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, उन्हें ये मौका दिया है होम शेफ्स बनने का. बिकॉज मेरा भी खुद का एक ड्रीम है कि मैं भी एक बहुत अच्छी शेफ़ बनूं एक दिन. और आई एम श्योर कि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी औरतें लाइक माई मॉम जो घर पे होती हैं, यू नो हाउस वाइफ्स हैं, वो भी चाहती हैं कि इतने अच्छे खाने लोग बनाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपने टैलेंट को थोड़ा सा प्रमोट करें. एंड अगर हम अपना टैलेंट प्रमोट करेंगे वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एज वेल. So I am supporting Food Panda in this initiative because I think यही वक्त है जहाँ हम एक दूसरे को support कर सकते हैं. So I am supporting my favorite dish chicken pulao right now and Ayman is supporting chicken khause. और चिकन पुलाव मेरा फेवरेट क्यों है? क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम बेसिकली मैंने चिकन पुलाव बाय दिस होम शेफ़ गो फ्रेश मैंने जब खाना खाया था, राबिया आंटी ने मेरे लिए बना के भेजा और आई वाज शूटिंग. और वैसे मैं शूट पे इतना ज़्यादा खाना खाती नहीं हूँ शूट्स का, बिकॉज आपको पता है कि ऑयल ज़्यादा होता है, चीज़ें ज़्यादा होती हैं एंड यू आर नेवर सेटिस्फाई, क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो खाना नहीं होता. बट मैंने ऑर्डर्ड और मेरे पास वो खाना डिलीवर हुआ. तो एक्चुअली जब मैंने खाना खाया तो मुझे मेरे घर की याद नहीं आई, मुझे मेरी नानी के घर की याद आई. बिकॉज मेरी नानी के घर पे एग्जैक्टली वैसा ही पुलाव बनता है, मज़ेदार और कलरफुल, लाइक यू नो वो टेस्ट जिसके लिए हम क्रेव करते हैं और ईद पे दावतों में नानी के जाते हैं खाने के लिए. सो दिस इज़ वाई आई एम अ फ़ैन और मैं इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ. एंड आई वांट कि मेरी जो चिकन पुलाव है वो डिश जीत जाए. और अभी मैं अपने होम शेफ़ को, राबिया आंटी को, अपने साथ यहाँ पर लाइव पे लूँगी और मैं उनसे रेसिपी पूछूंगी. देन आई एम गोना मेक इट एंड शेयर इट विद यू गाइज एज वेल. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे पास जल्दी से राबिया आंटी आ जाएं. राबिया आंटी आ रही हैं विद हर डॉटर और मैं उनसे बातें करूँगी और आप लोगों को उनकी बातें ज़रूर सुनाऊँगी. लेकिन आप लोगों ने मुझे सबसे पहले ये बताना है कि आप बिकॉज ये कॉम्पिटिशन सिर्फ अगर मैं जीत सकती हूँ तो उसका रीज़न आप लोग हैं. अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा चिकन पुलाव जीत जाए और मैं ऑर्डर्स कंप्लीट कर सकूँ राबिया आंटी के साथ मिलके ऑफ 50,000 रुपीज़ इन जस्ट वन डे थ्रू फूड पैंडा, सो आई एम गोना विन दिस कॉम्पिटिशन एंड आई विल बी हैप्पी. No, Rabia auntie is not my sasu ma. She's a chef, she's a home chef, and I think वो मेरी टीचर बन जाएंगी, मुझे खाना बनाना सिखाएंगी. बिकॉज आई सपोर्ट वुमेन, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ वुमेन्स को जो कि काम करना चाहते हैं. बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन. मुझे पता है कि इस
جہاں ہم رہتے ہیں پاکستان میں، وہاں بہت مشکل ہوتا ہے اپنی لڑکیوں کو سپورٹ کرنا، اور لڑکیاں اس طرح سے کام کر سکیں جس طرح سے ہمارے معاشرے میں لوگ کرتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. فوڈ پینڈا کا جو ہوم شیفس کا یہ ایک پورا پروگرام ہے، اس کے اندر وی ہیو 60% فیمیل شیفس. آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے پاس ابھی 60% فیمیل شیفس ہیں، اور بھی ہم اس کو 60 سے 100% بھی کر سکتے ہیں اگر تو یہ اویئرنیس میں لوگوں تک پہنچا سکوں کہ ناؤ یو کین ایکچولی بیکم اے شیف. اپنے گھر بیٹھ کے اپنے مزیدار سی ڈشز کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں تھرو فوڈ پینڈا. اور فوڈ پینڈا آپ کو پراپر ہیلپ کر رہا ہے اس چیز میں، بیکاز یہ میں بھی جب فوڈ پینڈا آپ لوگوں کے پاس ہوگی، جب آپ آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، بٹ فوڈ پینڈا از ہیلپنگ لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ٹیکنالوجیکل چیزوں کے بارے میں، ٹیکس کے بارے میں نہیں پتہ، ہاؤ ٹو یوز ایپ، ہاؤ ٹو اپڈیٹ تھنگس. دے آر ڈوئنگ دیٹ فار دیم ایز ویل. سو واٹ از بیٹر دین دیٹ؟ ناؤ آئی ایم ویٹنگ کہ میں جلدی سے اپنی ہوم شیف کو بلاؤں اپنے پاس اور ان سے اچھی اچھی سی باتیں کر سکوں اور ان سے باقی چیزیں پوچھ سکوں. If you're watching, can you please send me a request? رابعہ آنٹی آپ پلاؤ تو نہیں بنا رہی دوبارہ سے؟ چلو میں جب کسی نے مجھے کامنٹ کیا آپ کی آئیز بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. چلیں چکن پلاؤ، ویسے آپ کے گھر میں چکن پلاؤ، مٹن پلاؤ، بیف پلاؤ، کتنے سارے پلاؤز ہوتے ہیں، بٹ بہت سے لوگ ہیں جو چکن نہیں کھاتے، کچھ لوگ ہیں بیف نہیں کھاتے، کچھ لوگ ہیں مٹن نہیں کھاتے. بٹ یہاں میں بتا دوں میں سب کھاتی ہوں. آئی کین ہیو فش پلاؤ ایز ویل. تھینک یو. پتہ نہیں زندگی میں میرے خیال سے دوسری بار میرا کوئی اچھا آئی لائنر لگا ہے اور سب تعریف کرے. اوکے رابعہ شاہ، آئی ہیو سینٹ یو اے ریکویسٹ. آئی ایم انیبل ٹو سینڈ ایکسیپٹڈ آئی تھنک، اور نو میرے پاس نہیں ہے، ریکویسٹ نہیں آ رہی. شی از میسیجنگ ہیئر کہ آئی ہیو سینٹ یو اے ریکویسٹ، بٹ میرے پاس ریکویسٹ نہیں ہے. لیٹ می سی. ہم خود سے نہیں ان کو ریکویسٹ بھیج سکتے؟ نو دس از وکاس the best. سیدہ خدیجہ، آپ کی ماما اگر بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور وہ انسٹاگرام کے اوپر ہیں، سو میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ وائی ناٹ، جس طرح اور بھی رابعہ آنٹی نے بھی دیکھیں فوڈ پینڈا کے ساتھ مل کے شی از ناؤ ہوم شیف. سو وائی آپ اپنی ماما کو بولیں کہ وہ بھی فوڈ پینڈا کے ساتھ آ کے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سے انسان ہمیشہ اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہی آپ کو آگے تک لے کے جاتی ہیں چیزیں. سو آئی تھنک کہ آپ کی ماما کو آپ پلیز یہ بات سمجھائیں اور بتائیں کہ ناٹ سب اپنے ٹیلنٹ کو نا ہمیشہ ایک باکس میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کو دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. میں تو برگرز بنا کے اتنا خوش ہوئی تھی، میں نے سب کو بتایا تھا میں نے برگرز بنائے. بٹ آئی ایم ناٹ ٹیکنگ اینی آرڈرز فار برگرز رائٹ ناؤ. مجھے ریکویسٹ آ نہیں رہی ہیں. Manal, my mom's the best cook. Your mom is the best cook. Tell your mom to please contact the team of Food Panda, and I'm gonna ask Rabia auntie
about everything کہ انہوں نے کیسے فوڈ پینڈا سے کانٹیکٹ کیا اینڈ ہاؤ شی بیکیم ہوم شیف گھر بیٹھے بیٹھے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کی ماما بھی اسی طرح سے ہوم شیف ہو اور میں نیکسٹ آپ کی ماما کو سپورٹ کر رہی ہوں ان کی کوئی بیسٹ ڈش انشاء اللہ. شی از کمنگ ٹو فوڈ پینڈا آفٹر دس لاک ڈاؤن. واو آئی ایم سو ہیپی ٹو ہیئر دیٹ. اور آئی ہوپ کہ آپ کی ماما ایک بہت زیادہ بیسٹ شیف بن سکیں. انم خورشید, اوکے یور مام کوکس. آئی تھنک سب کی امائیں کھانا بناتی ہیں. یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ کس کی اماں سب سے اچھا کھانا بناتی ہیں اور کس کی اماں فوڈ پینڈا پہ ہوم شیف بن سکتی ہیں. دس از واٹ وی آر ٹاکنگ رائٹ ناؤ. ناٹ جسٹ مامز یا گرلز, میری ایج کی لڑکیاں 21-22 سال کی لڑکیاں بھی ہوم شیفس بن سکتی ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بزنس اسٹارٹ کر سکتی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے, صرف ایک چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ ماسٹر کر سکتے ہیں. دیر لاٹ آف ادر تھنگس, ناٹ جسٹ چکن پلاؤ اور چکن کھاوسا. وی کین مارکیٹ سو مینی تھنگس. کچھ لوگ بہت اچھی ڈیزرٹس بناتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھا باربیکیو بناتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھا ڈائٹ فوڈ بناتے ہیں. آئی تھنک ڈائٹ فوڈ از اے ادر ٹرینڈ. ابھی سب کوارنٹین کے بعد ڈائٹ فوڈ کے پیچھے بھاگیں گے کیونکہ سب کا وزن بڑھ چکا ہے کھانا کھا کھا کے. Thank you so much, Anila Saeed. Yes, my mom is a very graceful lady and a best cook. لیکن وہ اتنا ان کو نہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے بہت کھانا بناتی ہیں. I am unable to see any request right now. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری کانورزیشن سے بور نہ ہو رہے ہیں بیکاز آئی ایم ٹرائنگ کہ میں جلد سے جلد رابعہ آنٹی کو اپنے ساتھ لے سکوں. Yeah, she's commenting, but I am unable to. There's no request. And I think this is my first live session from Facebook. My guitar session. So, guitar کا میرا نیا نیا شوق ہے. میں نے آج ہی گٹار منگوایا ہے اور مجھے گٹار کا کچھ نہیں پتہ, گٹار کیسے بجتا ہے کیا ہوتا ہے, بٹ آئی ایم گونا لرن سم تھنگ اور مے بی آئی بی گٹار سون. اور میں لائیو سیشنز دے رہی ہوں آپ کو گٹار کے, یو نیور نو گائز. لیکن میں آپ کو کوکنگ کا بھی ایک اچھا سا سیشن دے سکتی ہوں اف یو گائز وانٹ. I think Facebook has some problem, yaar. My Rabia auntie is waiting. Facebook, please solve this issue because I'm unable to see any request. Yes, you're sending me request, لیکن میں آپ کی request accept کیسے کروں؟ یہاں پہ کچھ آ نہیں رہا. She's there. See Rabia. Send me a request again, please. Rabia auntie, I'm so sorry. I'm trying my best, but I think Facebook کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. مجھے وہ الاؤ نہیں کر رہا آپ کو آپ کے ساتھ لائیو آنے میں. And I'm so sorry. Can we do it on Instagram? I think Instagram is better. This is the reason میں فیس بک اتنا استعمال نہیں کرتی because I like Instagram better.
Rabia auntie, if you are on Instagram, please can you come and join me on my Instagram, or because there's something wrong. Okay, let's come from your Instagram, Go Fresh. I'm gonna check कि आप वहाँ पर available हैं, and then I'll take you live. Okay? I'm so sorry guys, आप लोगों को थोड़ा wait करवाया, but you guys can come and join me on Instagram, and I'm gonna take Rabia auntie from Go Fresh, and we can start our conversation then. Thank you.